গোচরণে যাচ্ছে, পিছে পিছে যাচ্ছে কে? গোপাল যাচ্ছে পিছে পিছে, আগে যাচ্ছে সকলেই যাচ্ছে। গাভীদের নবলক্ষ ধেন সঙ্গে করে নিয়েছেন। তিনি তো নন্দ রাজার ছেলে, তাদের জীবিকা ছিল দধি মাখন, গাভী চাষ করা তাদের কর্ম ছিল, কৃষিকার্যই তাদের বৈশ্য ছিল, তারা কৃষিকার্য তাদের ধর্ম। তাই সবাই মিলে যাচ্ছে কোথায়? গোঠে যাচ্ছে। छोटी छोटी गैया छोट छोट নিতাই গৌর হরি বল হরি বল। সবাই তালে তালে করতালি সেবা করে ছোট छोटी 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 गैया छोटे छोटे द्वार छोटे छोटे সবাই একই সঙ্গে তালে তালে করতালি সেবা করে। राधा रानी की राधा रानी की छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया गोरे गोरे कल कल गैया गोरे गोरे छोटी 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 गैया छोटे छोटे राधा रानी की, राधा रानी की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, ब्रजवासी की। छोटे छोटे लंगोटी छोटे छोटे
বংশী বাজে মেরো মদন গোপাল। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे सुमेरो मधुर गोपाल छोटे सुमेरो मधुर गोपाल छोटे सुमेरो मधुर गोपाल छोटे सुमेरो मधुर गोपाल छोटे सुमेरो बोलिए कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, गोपो बालक की, गोपो बालक की, राधा रानी की, नंद राजा की, यशोमती की। राधे राधे।